Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi guys, welcome back to Starfly Studio, Kuala Lumpur Skyscraper Channel. Sekarang ni kita berada di Jalan Sultan Ismail. Pagi ni nampak gayanya jerubu semakin tebal. Harap-harap keadaan akan pulih seperti sedia kala. Jalan Sultan Ismail ini merupakan jalan yang penting. Ia boleh menghubungkan kita sampai terus ke TRX. Banyak juga KL ada kat sini, shopping complex, Quill ada. Dan kat depan kita ni Jalan Abdullah. Seterusnya kalau kita ke depan lagi dan kita boleh masuk Lebuh Raya Ampang bertingkat sebelah kiri tu. Sebenarnya hari ni kita ingin mengupdatekan Saloma Bridge Link, di mana sudah 2 minggu nampak gayanya Bridge Link tu sudah separuh di antara Sungai Klang. Okay, untuk pergi ke Saloma Bridge Link ni ada 2 jalan, iaitu kita boleh menggunakan Jalan Raja Abdullah tadi ataupun kita mengikut Jalan Ampang. So, Jalan Ampang ni di mana terpampang lah kalau you tengok KLCC tu di sebelah kanan, kita ada Sky Suite, kita ada Vortex, ada Westin Hotel, banyak bangunan dekat sini. Dan sebelah kiri pula ada sekolah, ada Maybank, ada M-Bank. Okay, so sekarang ni kita masuk sebelah kiri, dan kalau you tengok sebelah kiri ni semuanya adalah jalan kaki untuk Saloma Bridge Link tu. Dia akan menjadikan satu orang kata tarikan pelancong. Mari kita cari tempat untuk menggunakan drone kita. Okey, kepada mereka yang belum subscribe, please tekan button subscribe tu, please. Lepas tekan button subscribe, then you tekan like dan komen. Thank you.
Okay, job done. Dah dapat footage yang nak. So balik untuk mengedit. Before that, I would like to say thank you very much for your support on my first vlog video PNB 118. Saya terima some good comments dan juga bad comments, but I will take this as a positive comments and I will improve the video from time to time. Hopefully I dapat cover dan bagi updates kepada you guys all the Kuala Lumpur skyscrapers building. Okay, hingga ketemu lagi. Jangan lupa like bagi saya 1000 like. Okay guys, thank you very much. Starfly Studios, Kuala Lumpur Skyscraper Channel. Bye bye.